que ya no van a tener riesgo, es decir, que van a tener la seguridad, la tranquilidad. Eso es lo más importante que hemos hecho, es lo que nos ha encomendado el presidente. Y esa es la emoción más grande que puede haber, estar en una entrega como esta. 这个目前呢，墨西哥是唯一批准了2款中国疫苗紧急使用授权的拉美国家。作为最早底墨的中国疫苗，康希诺在墨西哥开展的3期临床试验进展顺利，同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线也是海外首条。康希诺疫苗只需要单针接种，在2至8摄氏度的条件下可以长期稳定储存，这对加速疫苗覆盖、尽快构筑免疫防线具有重要的作用。